Good morning guys, kape tayo mga idol. Oh. Baka may trabaho ko ngayon na mga idol ha. Pag wala akong trabaho, alam nyo na yan ha. Pa-shout out, Marvin Bauson, Morin Bauson, Angel Sweet, pa-shout out. May tawa, babatik ya konsilor kabandami dyan si GC Munoz, pa-shout out. Si yung tumatakbong konsilor ng Kalasyaw na si Doktora Madonna Salinas, pa-shout out Doktora. Doktora pa muna ngayon ha. Tenden Roca, shout out. Kapi-kapi tayo mga idol. Good morning ulit sa ating lahat. At alam nyo na yan, kung may trabaho ko, trabaho muna. Pag wala, alam nyo na yan ha, mga idol, mga friends ha. Pa-shout out Ma'am Katimoto, pa-shout out Sophia Andrea Baldonado, pa-shout out ma'am. Pa-shout out Alvin Mas, shout out Carlo Anjo Navarro, tak mo. Biyahe ni Jordan Franco, shout out. Alam nyo na yan ha. Kapi-kapi tayo, baka mamaya may trabaho. Pag wala, alam nyo na yan. See you mga friends ha, mga idol, alam nyo na yan ha. Pupunta ko doon muna titignan ko kung mayroon o wala. Alam nyo na yan ha. See you.